खुलुमखा आं साइना रुपिनी नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कब्र कक्तमाओ पुइलानो फाइदिनायले न तिनि कक्तमा बख्रग्र खेरेंबार साखामनगो गतारखे स्नामैति साजाकनाय अक्सिजेन प्लान्ट आबोनि बागै गसेमुरखा हास्ते हाफां आबो हाइखेनो खेरेंबार हस्पिटालो 71 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहनाय फातार हास्तेनि स्वास डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन ते एसीटी ग्रैंड मुंगै काइनि एनजीओ मथा पाइथागो हास्ते वो फाइ सफाइका ब्लैक फंगस बीमार बिसि डक्टिसनि अमरनि खरकसा चाक्रा जगनि सागो हास्ते पुइला मानजाखा अ बेमार आईएलएस साखामनगो चौले तंगो ताबो बिनि ट्रिटमेंट फासाल हरो काइसा कक्थुम पान्दारिंगे अ साखलाय मुंगरखा हास्तेनि केरं मंत्री रतनलाल नाथ फासाल फुंगो हायनहाय बतला आमसाइनि ओभारब्रिज तलाव मानखा सिनिया लुगिया खरकसा चाक्रा जगनि मांगथै दामनै चिब्रै जरानि बिसिंगो हायनहाय बतला आमसायो ते काइसा मांगथै मानमानि पाति मुंगो कुमांमाव आमसाइ लुकर बाइक बाय बाइक नाहालालाय थतायलाय मा बाय थैमराजा खरकनि सिखला सागर दखमा जाखे पहिला बरकनो तेलियामुरा आबोनि यागुरो रहर जाखा बरकनो आगतला जिबि साखामनगो पातिमुं फासाल सारिगो तेलियामुरानि हायबारि आमसायो खिथाइनगो कतक सराव वैथैखा बिसारगो साखामनगनि खरकसा पेशेन्ट फासाल फुंगो साखामनगनि खिथाइनगो कतक सराव जाखे मानखा बिनि मांगथै स्रांसारदि बर' फायार सार्भिसनि आदंराव रफाइमानि बन बिसारगो साखामनगो फियाबा बिनि सिनि मुं ताबु बुंमायाखो पुलिस हायनो हाय खामै थाफ्ला साखा खुवाय तुला शेखर हाटेनि खुंसा फालनक खामै थांबायखा फालनक बिसिङो तंमानि बेबाक मानि खोनै पातिमुं फासाल फुंगो खुवाय चाम्पा आवार थानानि तुला शेखर हाटेनि कक्तमा साल गथां गथां तत्रानि रांचाकनि चेन सेगित लांजाखा खरकसा सिखलि कंप्यूटर क्लास पाइ नगो किफिलमानि लामाओ बाइक बाइके फाये बिनि तत्रानि सेगित लांखा खरकनि सिखला पातिमुंनि यागोलो बिसारगो थाना कक्सि थामुं याफोरखा अ सिखलि ताबु कक्तमा शुक्रबै खेरेंबार साखामनगो गतारखे स्नामैति साजाकनाय अक्सिजेन प्लान्ट आबोनि बागै गसेमुरखा हास्ते हाफां आबो हाइखेनो खेरेंबार हस्पिटालो 71 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहनाय फातार हास्तेनि स्वास डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन ते एसीटी ग्रैंड मुंगै काइनि एनजीओ मथा फासाल सानजा जरा नुयंमाव काइसा कक्थुम पान्दारिंगै हास्ते हाफां ते खेरेंबार हस्पिटालो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर याफानाय मथानो खाकाम याफारका महाराजा प्रदीप किशोर एडिसे हापांगो आसुकमानि यागोलो काइसानि यागोलो काइसा लुको हामसामुं बेटां याफावो नाहाका
tabukni ketal edisi hapang korna bemani obohai korom sajak jorawo haste te ha kotor gonangui jotoni silai nangkukmani maningkha oxygen salbrumno oxygen ni bial ni bagui thui tongo sai korna bemar manjaknai rok obohai tongkhoro puila EC meeting ono ADC ni industry te health department ni thansake khumulung kherengbar sakhamnogo oxygen plant asurunani bagui wansuk munna harmani ADC hapangni o wansuk mungno khnamani yagulo belaino kha phurjakmani phunuka hastini mundri okra biplop kumar dev aboni logi hasti o snamjaknai kaiba oxygen plant ni bisingo khumulung nobo kaisa oxygen plant asugrunani gosimung rekha haste hapang aboni bagi phasal chanda jora niyungmao kaisa kokthung pandaringui haste hapangno khaka hamya pharka Tripura mothani chairman Maharaja Product Kishore তো আমাদের খুমলুঙ্গে আমাদের যে খেরেংবার হসপিটাল আছে একটাই আমাদের হসপিটাল এই হসপিটালটাকেও যেন স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেখানে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয় তার দাবি আমরা জানাচ্ছি আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা প্রেস ব্রিফিং করেছি আগে আমাদের এই মানে নতুন প্রশাসন আমরা যখন হাতে নিয়েছি প্রথম ইসি মিটিংয়েই আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারপারসন আমাদের মহারাজা ওনার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আমরা রাজ্যে অক্সিজেনের যে ঘাটতি আছে করোনা মানে অক্সিজেনের সাথে পাল্লা দেওয়া এবং উনি তখন ওনার সুচিন্তিত পরিকল্পিত একটা এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট করা এটা প্রথম ইসি মিটিংয়ে আমরা সেটা পাস করি আমরা বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তর আমরা মিলে দুইটি দপ্তরের সমন্বয়ে এখানে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমরা করব এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সাড়া দিয়ে এবং রাজ্য সরকার বলেছেন যে 5টা অক্সিজেন প্ল্যান্ট ত্রিপুরাতে ওনারা গড়বেন তার মধ্যে খুমলুংকে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট দেওয়ার ঘোষণাও ওনারা দিয়েছেন এবং প্রেস মিটের মাধ্যমে রাজ্যের যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আরও যেন আমাদের করোনা মোকাবেলায় আমাদেরকে সশক্তিকরণ বা আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে যা प्रॉब्लम इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर TTADC में आप लोग को जो द प्रॉब्लम हैज़ नेवर बीन इंफ्रास्ट्रक्चर द प्रॉब्लम इज हमने बिल्डिंग्स बनाया है लेकिन बिल्डिंग के अंदर सेटअप नहीं दिया हमने आज के दिन हम और एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लेकिन हमने एक सेपरेट टॉयलेट विमेन के लिए नहीं बनाया सो दीज आर बेसिक थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नेगेटिव थिंग्स बिकॉज ये लेगेसी इशू है बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आज फर्स्ट टाइम मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जहाँ में हम अनाउंस कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट होगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं एंड हम लोग वहाँ में CT स्कैन एंड एक्सरे लैब्स हम शुरू कर सकते हैं दीज आर द अचीवमेंट्स बट दिस हैज़ बीन ऑल्सो अचीव बिकॉज वी हैव नॉट डन नेगेटिव पॉलिटिक्स वी हैव डन पॉजिटिव वी हैव गॉट हेल्प फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ये सब हमने किया है विदाउट गोइंग टू द स्ट्रीट्स आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे met the chief minister and said आप 5 लगा रहे हैं आप एक खुमुलुंग हॉस्पिटल में लगाइए उन्होंने हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने काम शुरू भी करा दिया है सो आई थिंक इट इज़ हम लोग को मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम बना रहे लेकिन हमने प्रपोजल दिया हमारा प्रपोजल स्वीकार हुआ काम शुरू हो गया है और आज खुमुलुंग में एक ऑक्सीजन मेकिंग प्लांट होगा बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिगर पॉइंट इज दैट इट विल बी नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल तो ये अच्छा बात है एंड अपने तरफ से हमारे ADC की तरफ से हमने थ्रू अ पर्सनल कॉन्टैक्ट 70 लाख वर्थ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वी हैव गॉट इट बिकॉज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन राइट नाउ इन नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट अक्रॉस द कंट्री aboni logi Khirengbar hospital no oxygen concentrator ya pharnai mothano khaka hamya pharka Maharaja Product Kishore ora satai kalayo korna bemani obo haisasara jorao haste te hakotonni oxygen crisis ni tongkhono nasigui haste wo oxygen ni bial ya karna ni naharmungo dili haste wo tongne khoroksa bikisingbai kok samani Maharaja Product Kishore aboni yagulo Maharaja Product Kishore ni bikisingni saktharmungbai Khirengbar hospital no 71 oxygen concentrator rohornani kokrekha father haste ni swas digital
हेल्प फाउंडेशन ते एससीटी ग्रेन मुंगई काइने एनजीओ मथा आबोनि बागै अ काइने एनजीओ मथानो ते बिगिसिं नबो कक्टुमा थुमने रकनि बिसिंतै खाका हामिया फरका हास्तेनि महाराजा प्रोडक्ट किशोर देवबर्मा। जब ये ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त भैरवी जानी विच इज़ फ्रॉम SPCO दिल्ली में, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन एंड ACT ग्रांट्स से कांटेक्ट कराया और मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू हमारे खुमुलुंग हॉस्पिटल के लिए 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वो भेज रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ जाएगा। इनका शायद मार्केट वैल्यू शायद बिटवीन 70 to 75 लाख है आज के दिन में। और ये हमने अपने नेटवर्क के थ्रू ये हमने किया है। तो हम आज के दिन ACT ग्रांट्स एंड स्वास्थ्य इंडिया फाउंडेशन, स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई होप दैट मीडिया भी थोड़ा उनको क्रेडिट देगा, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में इतना छोटा जगह है, उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इतना अच्छा, दे हैव डोनेटेड ऑलमोस्ट 70-75 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और ये हमारे हॉस्पिटल में अगले आने वाले थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स जो हो रहा है दैट इज़ गॉट टू डू विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात था कि आई वांटेड टू थैंक, आई मीन मैंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ और नेगेटिव जगह में जाना भी नहीं चाहता। हमारे फर्स्ट EC मीटिंग के पहले हमारा एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था। मेरे संग मेरे EM थे, निमेश देव वर्मा वॉज दे, CM पुर्नो चंद्र जमतिया वॉज दे। दैट डे मैं पार्थो देव वर्मा जो हमारे PO है डॉक्टर पार्थो, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने हम लोग ने बात किया था और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर मिले। उस समय उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK सिन्हा जी को कहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आने वाले कुछ दिन के बाद वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर प्लांट भी खुमुलुंग में अब हॉस्पिटल के अटैच्ड है, हॉस्पिटल से दूर नहीं, विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आज के दिन हम ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर्स के लिए उसमें बहुत खर्च करते हैं। उसके बाद हमारे संग हमारे डॉक्टर पार्थो हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सरे मशीन जो हमारे हॉस्पिटल में है आज वो काम नहीं कर रहा है। कहीं से शायद पहले चाइना से कुछ ये असेंबल्ड पार्ट वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, वो पिछले हाउ मेनी ईयर्स इज नॉट वर्किंग डॉक्टर, विद इन 2-3 ईयर्स। तो हमने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन एक्सरे मशीन यहाँ में तुरंत से तुरंत लगा जाए, और उसके लिए हम लोग फंड्स खुद आयोजन करेंगे। गवर्नमेंट से हमने मांगा है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉब्लम होता तो हम खुद करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगा। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग कोई देयर इज़ वैकेंसी, तो बहुत वैकेंसी से उसको भी हमको फिलअप करना है। CT स्कैन, आज अगर आप देखेंगे कोविड निमोनिया अगर आपको मालूम करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है, एंड अगर हमारे पास CT स्कैन ही नहीं है तो हम डॉक्टर कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम ये हॉस्पिटल पिछले कितने साल से डॉक्टर साहब? 1997। तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुका है, लेकिन ये सब चीज़ आज शायद पहला बार है कि कोई खैरिंगबार हॉस्पिटल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ADC में हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स हैं वहाँ में, हमारा एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अब ये सब चीज़ आपके सामने लाए, और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं,
और क्या हो रहा है ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सरकार को ठीक से चलना है तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मीडिया को हमेशा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा पॉलिटिकल नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे भी आपको सूचित किया जाए। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनिशिएटिव का मतलब नहीं होता कि नए बिल्डिंग को बनाएं। इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं होता कि हम और एक बिल्डिंग को बनाएं और उसका कोई देखभाल नहीं करें। ये जो हॉस्पिटल, जैसे आपने सही से पूछा, डॉक्टर साहब हैज जस्ट सेड दैट 1997 से है, लेकिन आज के दिन उस हॉस्पिटल में विमेन का टॉयलेट नहीं है ठीक से। Am I right? सेपरेटली। हाँ, सेपरेट, नो सेपरेट विमेंस टॉयलेट। और हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो पहले हमें ये विमेन का टॉयलेट तो देखना चाहिए। आज के दिन वहाँ में पिछले how many years से एक्सरे मशीन नहीं खराब, 3 साल से एक्सरे मशीन वहाँ में खराब, 3 साल से। तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक्सरे मशीन अब ठीक करें। और अब क्योंकि कोरोना इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हमें लगा है कि हम ये इसी मीटिंग में वी सेड वी विल हैव एन ऑक्सीजन प्लांट है। हम ऑक्सीजन प्लांट का हमने ये प्रपोजल अपने इसी मीटिंग में रखा उन्होंने, और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया। हम लोग ने सब, हेल्थ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, हेल्थ काउंसिल वाज देयर, अनिमेश वाज देयर, सीएम वाज देयर, हमने, आई वाज देयर। वी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन अस, एंड आई एम होपफुल दैट आने वाले थोड़े दिन के बाद वहाँ में एक प्लांट का सेटअप हो जाएगा एडजेसेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगेगा 5-10 किलोमीटर दूर में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो है। अब सीटी स्कैन का दरकार है, क्योंकि अगर आपको कोविड निमोनिया हुआ है तो आप कोविड निमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए। अगर हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आता है विमेन रिलेटेड है, हम गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं तो एक डॉक्टर्स का दरकार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट ट्रिपुरा में करना चाहते हैं, शिकारीबारी में करना चाहते हैं। ये हम लोग का प्लान है। रिगार्डिंग ये बाहर से जो डोनेशन आया है, ये भी मैंने अपना खुद का इनिशिएटिव लिया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि किसी ने आज के दिन थ्रू भैरवी जानी, उन्होंने ACT ग्रांट्स और स्वस्थ डिजिटल हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने ऑलमोस्ट 70 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमें दिया है। इतना बड़ा जो हमें कोई देता है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। उनको भी मैं आपको वीडियो को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उनको आप उनके बारे थोड़ा लिखिए और राइट कीजिए, क्योंकि कल ऐसे लोग अगर और आगे आएंगे तभी तो त्रिपुरा बढ़ेगा, हम अकेला तो नहीं बढ़ सकते। तो ये सब हमने प्रपोजल दिया है। गवर्नमेंट इज़ अपॉइंटिंग मैनी डॉक्टर्स नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो हम गवर्नमेंट को ये भी अपील करेंगे कि हमारे एरिया में आप प्लीज़ थोड़ा डॉक्टर्स डेप्यूट कीजिए, क्योंकि या फिर वैक्सीनेशन हो या फिर मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स हो, बहुत चीज़ में हमारे पास डॉक्टर्स की दरकारी होगी। सो वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा टू ऑल्सो डेप्यूट मोर डॉक्टर्स इन आर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल सेटअप। रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स, बहुत वेंटिलेटर्स आए हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर्स आएंगे, इक्विप्ड स्टाफ आएगा, फिर हम भी शायद अपने तरीके से थोड़ा सा इसमें जो प्रेशर अगरतला में है वो कम करने के लिए हम कुमुलुम में भी थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं। आज हालक कक्थुम पांडावो महाराजा प्रदुत किशुना कारिबो मानजाखा EM अनिमेश देबरमा EM कमल कलय ते खेरेंबार CSC नि इंचार्ज डॉक्टर पार्थ देबरमा आकसं राजाखर आगुलिनि सिमी किरिसानुनि कक्थुम चिनी खरां पाइथागो हास्ते वो फाइ सकफाइका ब्लैक फंगस बीमार बिसि डॉक्टिसनि अमरनि खरकसा चाक्रा जगनि सागो हास्ते पुइला मानजाखा अ बेमार ILS हाखामनगो चौलै तंग ताबो बिनि ट्रिटमेंट फासाल हरो काइसा कक्थुम पान्दारिंगे अ साख्लै मुरखा हास्तेनि केरं मंत्री रतनलाल नाथ कगन तंग खुंजुबाय खनाके मकलबाय नुगु आबुनि यागुलो सागो कलायो बुनि हास्तेओ खनामानि पाइथागो सिनि हास्तेओ फाइ सकफाइका ब्लैक फंगस बेमार करना बेमार मानजाकमानि यागुलो सिनि उइक इम्युनिटीनि सेबना हारै बसागो हाबु अ बेमार ब्लैक फंगसनि सिम्पटम थै गोबामानि किडनी फेरुल अंगमानि ते मकल गाब कलायमानि डायबिटीज ते कैंसर पेशेंट रो
korna bebar manjakmani yagulo borokni sago o bemar nukjaknani belai chance kwbang kuk paithago hasteo bo phai sokpaikya black fungus bemar bisi dokji sini umoni khorsa chakra jingni sago hasteo puila manjakha o bemar ayale sakhamnogo choliwi tongo tabuk bini treatment aboni bagui alert khe tongbaidi phasal horo kaisa kokthum pandaringi o saklai mungrekha hasteni kerong mantri Rotolal Nath আপনারা জানেন এক ধরনের কালো ছত্রাক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আমাদের রাজ্যেও একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে উনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন আইএলএসে আজকে in pursuance of the due letter issued by the Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, it has been decided to include mucormycosis, MUCORMYCOSIS, as a notifiable disease under Epidemic Disease Act 1987. আজকে এ রাজ্যে এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে অলরেডি চিহ্নিত করা হয়েছে এটা আন্ডার এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট 1987 এটাকে নোটিফাইয়েবল ডিজিজ বলে ঘোষিত করেছে রাজ্য সরকার এটা সাধারণত আইবল এবং নোজের মাঝামাঝি জায়গায় দাগ পড়ে এবং অনেকটা রক্তবমি হয় ব্রেনেও এফেক্ট হয়ে যায় লাংসে এফেক্ট হয় সাধারণত যাদের ডায়াবেটিস পেশেন্ট এবং ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী HIV পজিটিভ এদের যদি কোভিড হয় তাহলে এই ধরনের জিনিস দেখা দেয় এই জন্য আজকে একজন ধরা পড়েছে আইএলএস হাসপাতালে ওনার বয়স 68 বছর মহিলা মানুষ এতটুকু বলবো আর কিছু বলে যাচ্ছি না আজকে রাজ্য সরকার এই ডিজিজকে নোটিফাইয়েবল ডিজিজ বলে ঘোষিত করা হয়েছে kokthum pandawo kok sana thangui hasteni kerong mantri Rotolal Nath chaka hasteo srai robbo korna bemar manjagui tongma bai khlaijaka kaisa saknaini rokni committee Dr. Sanjay Debormanno khlaijaka o committee ni chairman hwnoi আপনারা জানেন যেহেতু শিশুরও আক্রান্ত হয়েছে কোভিড আক্রান্ত হচ্ছে সেজন্য রাজ্য সরকার আরেকটা কমিটি করেছে কাদের নিয়ে আন্ডার দি চেয়ারম্যানশিপ অফ Dr. Sanjay Deborma, AGMC MS, Jayant Rai, HOD, Dr. Amitabh Chakraborty, MS, Dr. Bhaskar Majumdar, Assistant Professor of Anesthesia, এই চারজনকে নিয়ে একটা পেডিয়াট্রিক ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ করা হয়েছে এই কমিটি করে দেওয়া হয়েছে যাতে কোন হাসপাতালে কটা বেড গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস করা অন্য কোনো ওষুধ লাগবে কিনা তাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা পেডিয়াট্রিক বিষয়ে কোনো সাজেশন আছে কিনা এর জন্য রাজ্য সরকার এটা আজকে এক কমিটি একটা করে দিয়েছে এই কমিটি আগরতলা কর্পোরেশন এলাকায় লাস্ট যেটা আছে 20-5-21 815 স্যাম্পল টেস্ট 174 পজিটিভ Positivity rate 21.35%. সারা রাজ্যে 20 তারিখে আরও রেকর্ড ব্রেক করে দিল টেস্টিংয়ে ওই যে বলছি আমি টেস্টিং আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি 11,438 পজিটিভ হলো 863 পজিটিভিটি রেট 7.55% দুজনের মৃত্যু এবং 6,807 জন অ্যাক্টিভ কেস একটা তুলনা দেখলে বুঝতে পারবেন গতবার এই মে মাসে 2020 মে মাসে কত টেস্ট করেছিলাম আমরা 22,733 এবার 21 মেতে কত টেস্ট করেছি এর মধ্যে 1,26,990 সুতরাং সরকারের
স্পিডটা একটু ফলো করবেন। 22,733 গত বছর এই মে মাসে, এবার হলো 1,26,990। গতবার মে মাসে পজিটিভ ছিল 313, আজকে পজিটিভ 9,017। গতবার 20-তে মেতে 1.38%, আজকে মেতে 7.10%। গতবার মেতে ডেথ নীল, এবার মেতে ডেথ 57। ডেথ রেট গতবার 0, এবার 0.63। রিকভার্ড গতবার 171, এবার 3,415। নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ কেস গতবার ছিল মে মাসে 140, এখন হলো 6,860। দুইটা হাসপাতালেই ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট চলছে এবং বর্তমানে টিএমসিতে আজকের দিনে 33 জন রোগী রয়েছে, 33। এর মধ্যে 30 জন পেশেন্ট ভর্তি আছে আর আইসিইউতে 3 জন। এটা টিএমসিউ যে চলছে এই, এবং এজিএমসিতে 122 জন পেশেন্ট রয়েছে। আজকের তারিখে যে অ্যাক্টিভ কেস 6,860, এর মধ্যে হসপিটাল অ্যাট প্রেজেন্ট 774, হোম কোয়ারেন্টাইনে 6,033। রাজাখর আগুলিনি সিমি কিরিসানুনি ককথুম চিনি খরাং। ফাসাল ফুঙ্গ হাইনো হাই বটতলা আমচাইনি ओभारब्रिज तलाव मानखा सिनिया लुगिया खरकसा चाकरा जकनि मांगथै कक्तुमा मानखेना आमचाइ थांगै सगैखा बटतला आउटपोस्टनि पुलिस करना बेमानि आबहाय करम साजाक जराव दामनै चिब्रै जरानि बिसिंगो हाइनो हाय बटतला आमचाइयो तै काइसा मांगथै मानमानि पाति मुंगो कमांगमावा आमचाइ लुकुरक फासाल फुंगा बटतला आमचाइनि ओभारब्रिज तलाव हाइनो हाय तै काइसा मांगथै मानमानि पाति मुंगो कमांगमावा कलाइजाक आमचाइनि लुकुरक कक्तुमावा साइमान जाका फासाल फुंगा बटतलानि ओभारब्रिज तलाव खरकसा चाकरा जगनो कलकमा जरा रमै थुजाक नुगुइ खावा मिथिकमा हाबका आमचाइनि लुकुरक गानावा थाङै रिंगै नायबा रिया मुंसा फिरक मुं लगी लगिनो बटतला आउटपोस्टनि पुलिसनो रहर जाका कक्तुमा पुलिस फाइ सापाइमानि यागोलो साखाम नकनि साक नायनाय रकनो तुबुइ नायबा गोथैसि अ चाकरा जग आबोनि यागोलो मांगथैति सामानि यागोलो पोस्टमर्टेमनि बागै जिबि साखामनगर रहरका पुलिस फियाबा कोरोना बेमारनि अबाहाय करम साजाक जराव दामनि चिबुरि जरा बिसिंग हाइना हाय बटतला आमचाइयो ते काइसा मांगथै मानमानि पाति मुंग कमांगमावो कलाइजाक ताबुक आमचाइनि लुकुरक তার নাম কি মারা গেছে? রাম কো এত না গেছে। কোন সময় দেখছেন উনি যে মারা গেছে? মারা গেছে আমি গেছি 11টা বাজে। এরপরে কারে খবর দিয়েছেন? খবর দিয়ে গেছি না বাজার খবর দিয়েছে, আসলো নাতি আসলো নাতির খবর দিয়েছি। তাই বাড়ি কই? আমার নরসিংগড়। নাম জানেন না? নাম না কই এত না গেছে বয়স কত হইব? বয়সটা আমি এত না গেছে সরি কত বয়স 66। কিভাবে মারা গেছে কইতে পারবেন নি? এটা আমি কই এত না গেছি আমি আইসি দিকে মারা গেছে। আমি থানা গেছি, থানা থেকে গেছি আমি বড় আনছি গেছি বড় আনছি গেছি বড় বানিয়ে সেটা খবর দিছি। এবার ওনা আগে সেটা তার ওই লুকাইছে বাড়ির লোকজন আসেনি তাই না? আচ্ছা স্যার আচ্ছা স্যার কেন মায়া আছে মায়া আছে মায়া ছাড়িয়ে করে বলতে হয়েছে যে 12টা নাগাদ যে একটা ডেড বডি আছে মহিলা ফ্লাইওভারের নিচে 38 নম্বর ফ্লোরের কাছে। তো আমরা খবর পাই আসলে এখন দেখছি আত্মীয় স্বজন অলরেডি এখানে উপস্থিত আসছিল। তারপর তারা শনাক্ত করেছি এখন ডেড বডিটা পোস্টমর্টমের জন্য জিবি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। মারা যে গেছে ওনার নাম বয়স? ওনার নাম আরতি দাস। বয়স? বয়স 68 বছর। বাড়ি এখন মেয়ের বাড়িতেই আছে, এমনি বাড়ি হচ্ছে নরসিংগড়, মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন জয়নগর গাঙ্গাল রোডে। রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং। বাইক बाय बाइक नाहा लालाय थोतायलाय मा बाय थैमराजा खरकनि सिख्ला
সাগর দুঃখ মানজাকে পইলা বরং তেলিয়ামুরা আবনি ইয়াগুলো রহর জাখা বরং আগরতলা জিবি সাখাম নগ পাতিমুং ফাসাল সারিগো তেলিয়ামুরানি হয়বারি আমচয় फासल सारिगो तेलामरानि हयबारि आमचायो बाइक खुंनि बिसिंगो नाहालै थुथालाय माबाय थुइमराजा खरगनै सिखला सागो दुखु मानजा खेपैला बरकनो तेलियामुरा आबोनि यागुलो रहरजाखा बरकनो आगरतला जिबि साखामनगो कक्तुमाव साइमानजाखा फासल सारिगो TR01AP 8248 मारिनि खुंसा बाइक बाय तेलियामुरानि सिमि आगरतला फाइसिं थांतंमानि प्रहलाद पुद्दार मुंगै बन्दन बेंकनि खरकसा आदं यांगते खाक्सा फाइसिंग TR01C 7835 मारिनि बाइक बाइके हयबारिनि सिमि तेलियामुरा फाइसिंग थांगि तंमानि बिमल रुपिनि मुंगि खरकसा तिप्रासा फियाबा हयबारि सगि खेनो नाहालाय थुथालायखा औ बाइक खुंनै आबो बाइ बेलाइखे सागो दुखु मानखा प्रहलाद पुद्दारते बिमल रुपिनि सागो दुखु मानजा खेपैला बरकनो तेलियामुरा आबोनि यागुलो रहरजाखा बरकनो आगरतला जिबि साखामनगो আমার এখানে তো মুরগি ছিল নিয়ে আসে মানে বাইক চালিয়ে ঘুরাই তুলেছে তারপর আরেকটা বাইকে এসে স্পিডে লাগাই দিছে যারই এসে শুনুন নাম কি চিনি আমার এখানে তো সময় ইয়ে নেই বইলার নেই নাম হচ্ছে বিমল রুপিনি 2 টাকার মনে করো ওখানে এও মোটামুটি মাঝখানে গেছে আর তারাও আইসে এদিকে আইসে মুভি হয়ে গেছে মানে এই বাইকটা খুব স্পিডে আছে এটা মোটামুটি স্পিডে আছে আমরা এখানে একটা কল পাইছি আওয়াই বাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যা দেখছি টাঙ্গাইল বাজারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুইটা বাইকের সংঘর্ষ হয়েছে তো পেশেন্ট আনছি কতজন আহত হয়েছে 2 জন নামটা বল একজন হচ্ছে প্রহ্লাদ পোদ্দার 32 বছর কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি কইল শেখেরপুর আচ্ছা আর আরেকজন বন্দনা বলে কাজ করে আচ্ছা আরেকজন হচ্ছে বিমল রুপিনি আচ্ছা বাড়ি আওয়াই বাড়ি আচ্ছা বাইকের নাম্বার জানা গেছে কিছু নাম্বারটি আনতে পারছি না লোকে আচ্ছা প্যারাশনের জন্য तेलियामुरानि सिमि हिरनमयनि कक्थुम चिनि खरां খিথাই নগ কতক সরা ওই থেকা বিশারগড় সাখাম নগনি খরকসা পেশেন্ট ফাসাল ফুঙ্গ সাখাম নগনি খিথাই নগ কতক সরা জাকে মানখা বিনি মাংকথৈ স্রাংসার দি বড় ফায়ার সার্ভিসনি আদংর রফাইমানি বন বিশারগড় সাখাম নগ ফিয়াবা বিনি সিনি মুং তাবুবু মায়াখো পুলিশ फासाल फुंगा खिथाय नगो कतक सरि थिगा बिशालगड़ साखाम नगनि सिनिया नुगिया खरसा पेशेन्ट कक्तमा मानखिनो साखाम नगो फाइ सपाइगा बिशालगड़ थानानि पुलिस कक्तमाव साइमानजाखा स्रांसाल दिपर फायर सार्भिसनि आदं रक सागो दुखु मानजाखे खरसा सिनिया नुगिया सिक्लानर बिशालगड़ साखाम नगो रफाइमानि फियाबा केबो साइमानिया बिनि सिनिमुं फासाल फुंगा बाथरुमबो थांमनि अ पेशेन्ट फियाबा जरा कलमा रमै बाथरुमनि किफिलियानि बागै सासपेक्ट ओंखा साखाम नगनि आदं रक बाइथाखौ बिशालगड़ थानानि पुलिसनो रहरजाखा कक्तमा पुलिस फाइमानि यागुलो बाथरुमनि दगलाम सबाय नुखा सागनि रिकुतो बायनो कत सरजाक अ बरक मांकतै तिख्लाइमानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै रहरजाखा पुलिस फियाबा बाइथाक जरतै ताबुबो मान्याखौ पुलिस बिनि सिनिमुं पाटिमुंनो तुये गोमांमाबो कलाइजाक साखाम नगनि आदं रकनो खबै आमसाइनि जत लुकुरक গত পরশুদিন রাতে অ্যারাউন্ড 35-40 বছরের একটা লোক ফায়ার সার্ভিস নিয়ে আসে আমাদের এখানে যে ডিউটি মেডিকেল অফিসার আছে তার কাছে জানায় যে এরকম মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন সে বোধহয় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে কিছু তো তাকে এনে এখানে হাসপাতালে রেখে যায় তার সঙ্গে কেউ ছিল না এবং সেও নিজের নাম বা ওইসব কিছুই বলতে পারে নাই তো এই অবস্থায় রাত্রেবেলা তাকে আর যেহেতু তার কোনো ড্রেস করা যায়নি তাকে এখানে আমাদের ডিউটি মেডিকেল অফিসার তাকে এখানে একটা বিছানা দিয়েছে যে তুমি এখানে শুয়ে থাকো তো ছিল সে ওই দিন তারপর থেকে কালকেও আমার কাছে যা খবর আছে সে সকালবেলা হলে বেরিয়ে যায় এখান থেকে তারপর সে ঘোরাঘুরি করে শুধু রাত্রেবেলা ঘুমানোর জন্য এখানে আসে সে তেমনি কালকে রাত্রেও সে ঘুমানোর জন্য এসেছিল আজকে সকালে তাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখে কয়েকজন কিন্তু যখন অনেকক্ষণ পরে বাথরুম থেকে সে বেরোয় না তখন সবার সন্দেহ হয় এবং বাথরুমে গিয়ে ডাকাডাকি করার পরও সে দরজা খোলে না তারপর আমরা পুলিশকে খবর দিই শেষে দরজা ভেঙে দেখা যায় যে সে ওইখানে গলায় গামছা বেঁধে বাথরুমের দরজার চৌকাঠের মধ্যে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে তার কোনো পরিচয় নেই এবং যারা ফায়ার সার্ভিস নিয়ে এসেছিল তারাও কোনো পরিচয় বলতে পারেনি ভবপুরে এতটুকুই জানি আমরা যে ভবপুরের রাস্তায় থাকে কোথাও হয়তো কোথা থেকে এসেছে बिशालगड़नि सिमि आशिसनि कक्थुम चिनि खरां हाइन
no hai khamai thapla saka khwai tola shekar hatini khungsa phalnok khamai thanglai ka phalnok bisingo tongmani bebak mani khonoi phalnok ni bubagra bikas debar mani phirok mung lak kaini sukni mani khonoi khambai khana honoi patimung phasal phungo khwai champa awar thanani tola shekar hatini koktuma Fashala jogo thapla jaka khwai tola shekar hatini khungsa phalnok khamai thangbai ka phalnok bisingo tongmani bebak mani khonoi phalnogo bahai ke puila bacha khana horjelai abono tui kamangmawa amsani lukurok koktumawa saiman jaka sangrong sal sanjani damdok jorawo phalnok kholobai thangmani phalnok ni bubagra bikas deborma fiaba fasal phungni damba jorawo phalnok bisingo hor bacha mani nukha gana gini amsani lukurok logi logi no phalnok ni bubagra no rohor jaka koktuma amsani lukurok ni jaitung mumbai paithago yafawa sokpai ke horjelai fiaba khamai thangbai ke phalnok bisingo tongmani bebak mani khonoi phalnok ni bubagra bikas debormani phirok mung lak kaini sukni mani khonoi khambai khona hanoi phalnogo bahai ke puila bacha khona horjelai abono tui kamangmawa amsani lukurok Ani ko bikas mo bo bazar kala ke kotla sigar bala ni mo dogan khamane koita ro khamon abole ang semia nogo thangai ang nogo thangai dugana tong ka ho sora kon thaka ke nogo thangai aisu ko ang no kumui ko thai nin dugan kham thaka ko hinjo ingka khalama bo to himdo exercise khai do ta ingka ha hinga wacha ate nogo nervous thaka ta mako ingka anga fur ko ingka ta mako ya to pula ingka phacha kamni ko phuna ko khai thame ga aina ko mon dugan engel hakulu nu ingka dogan karan bade kham nagi sor na sogiru sabro sor nu serem abasung semia sabro soka bosni rangmari ni mani khoting anu lockdown he ma te ha ko ani hi chang ko are lag nu ko singa এটা না যেটা আপনি ফাইনাল সরকার নং কাম সানো সরকার নো কাম ছানাই বড় ওয়া আবু মতি অবস্থা নো কিছু সুবনা না সুবয়া আবার নিবিসে ছাইনে তাবো কিলো সুবনা এখন কোন কক জানো শুনতে সরকার নো কে কাম কই তে কাম বড় কিছু মন দোকান খামজন নো কাম কই যে ফাই নাই তো কাম বলে কি কাম না মাস সরকার না বড় কক ছানা মস khwaini simi biplop ni koktum Chini Khorang tabu kisa lengla mani jora te bo haste hayung te ha koton koktuma tu phai tong lengla mani yagulo लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िल है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िल है इक्फा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा Sini bagi sepan tak berbelasa, tahu bagi sepan apa ni? Tahu mana apa ni belasa gas, pasti takkan. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di Tripura so kerja, nak cengkai ni bahasa mana nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi nak thanai, tentu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai so kerja, berarti gas. Orang nang manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623.
Hulumkha ang saina Rupini norok jotono no lamsogo chini tabuksak jorani kobro koktumao. Puilana phaidi naile no tinin koktuma bokrok. Kherengbar sakhamnogo gotarkhe snamiti sajaknai oxygen plant aboni bagai gosimurukha haste hafang abo haikeno Kherengbar hospital 71 oxygen concentrator rohonai fatar haste ni Swas Digital Health Foundation te ACT Grand Mungai kaini NGO motha Paithago haste o phai sokpaika black fungus bimar bisi doktisni omorni khoroksa chakrajagni sago haste puila manjakha o bemar ILS sakhamnogo cholei tongo tabo bini treatment phasal horo kaisa kokthum pandaringe o saklai mungrakha haste ni kerong mantri Ratonlal Nath Phasal fungo haino hai botola amsaini overbridge tolao manka sinia lugya khoroksa chakrajagni mangkothai damnoi chibroi jorani bisingo haino hai botola amsayo tei kaisa mangkothai manmani patimungo kumangmawa amsai lukoro bike by bike nahalalai thotai laima bai thimraja khorokni sikla Sagor dukho manjakhe puila borokno teliamura aboni yaguro rohor jakha borokno agotola jibi sakhamnogo patimung phasal sarigo teliamura ni haibari amsayo Khitai nogo kotok sora oi theikha bisargor sakhamnokni khoroksa patient phasal fungo sakhamnokni khitai nogo kotok sora jakhe mankha bini mangkothoi Srangsardi Boro Fire Service ni adongrok rofaimani bono bisargo sakhamnogo phiaba bini sini mung tabugu maya ko police Haino hai khamai thapla saka khwai tola sekar hateni khungsa phalnok khamai thanglai ka phalnok bisingo tongmani bebak mani khone Patimung phasal fungo khwai champa war thana ni tola sekar hateni koktuma Sal gothang totrani rangchak ni chen segi tlangjakha khoroksa sikli Computer class pai nogo kipilmani lamao bike bike phai bini totrani segi tlangkha khorokni sikla Patimungni yagolo bisargor thana koksi thamung yaparka o sikli Tabu koktuma sukroboi Sal gothang totrani rangchakni chen segi tlangjakha khoroksa sikli Computer class pai nogo kipilmani lamao bike bike phai bini totrani segi tlangkha khorokni sikla Patimungni yagolo bisargor thana koksi thamung yaparka o sikli Patimung phasal di boro bisargor thana ni bisargor bridge chumni amchayo Phasalo computer class paye nogo kipilmani lamao bike bike khorongni sikla phaye totrani rangchakni chen segi tlangjakha puja depnat mungai khoroksa sikli Patimungni yagolo sikili ni chirikhokmani khnawoi sekangi phaibekya gana gini ni amsani lukurok Patimungni yagolo bisargo thanawo koksil chamung yafarka o sikili koksil chamung mamani yagolo naituk mungo ongkhorjak police phia batabu bo yaphani phadaro sikili ni totorani rangchangni chen chotoronai sikogrok Corona bemani obohai korom sajak jorawo corona curfew phanangjak rajokhor agulino khobui hasteni dal bidan municipal amsai phiaba curfew phanangjak jorawo salkathang bike bai phaiye lama kasaro khoroksa sikilini totrani rangchangni chen seprojakmani patimungo khadulaijak amchani tongkosong lukoro গাড়ি ফেরার সময় তখন অনুমান 12টা 5 এরকম হবে ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম গাড়ি করে বাড়ি যাবো বলে আমার বাড়িটা দিঘি
তো তখন দুটো ছেলে অ্যাপাচি বাইক সাদা রঙের ছিল আমার সামনে 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ডের মতো দাঁড়িয়েছিল 2 সেকেন্ডও দাঁড়ায়নি 1 সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিল তার মাঝখানে আমার গলা থেকে চেনটা অনুমান 1 ভরি ওজনই ছিল ওই চেনটা টান মেরে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল আমি থানায় গিয়েছি থানায় রিপোর্ট করেছি ওই ব্যাপারটা নিয়ে এসে তারপর এইটুকুই আর কি আপনার নাম পূজা দেবনাথ ওইখানের মানুষ কি আপনাকে সাহায্য করেছে হ্যাঁ অবশ্যই একজন দাদা ছিল উনি আমাকে খুবই সাহায্য করেছে সঙ্গে সঙ্গে ওনার স্কুটি দিয়ে ওনাকে আমার ওই দুটোগুলিকে ফলো করার ট্রাই করেছিল বাট ততক্ষণে আমরা দেখিনি ওরা কোথায় চলে গেছে তা জানা যায়নি পুলিশ কি কইছে পুলিশ বলছে খোঁজ করছে পুলিশ খোঁজ করবে রিপোর্ট লিখিয়েছি দেখছে তো ওরা ওদের ব্যাপারে ট্রাই করছে আর আমি অবশ্যই বলবো যে অবশ্যই রাস্তাঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো দরকার আর আপনারা খুবই সতর্ক থাকুন মহিলারা বিশেষ করে গলায় চেন না দিয়ে রাস্তায় চেন দিয়ে বেরোবেন না স্বর্ণের চেন বিশেষ করে বিশালগড়নি সিমি আজিসনি ককথুম চিনি খরাং फास हालो आगरतला प्रेस क्लब नि साक्तार बुंबाय बीसीसी जार्निस्मी बीसी ब्रै अमरनि कक्तमा थुमनाय रंनो रोजाखा वैक्सीन रमानि पान्दाव मानजाखा हास्ते नि केरं तै रों मन्त्री रतन लालनाथ तै हास्ते कक्तुम बेदेक नि दागि फां रतन बिसास आकर्षण अमन पुइला फास हालो हास्तेनि बीसीसी जार्निस्मी बीसी ब्रै अमरनि कक्तमा थुमनाय रंनो रोजाखा कोरोना वैक्सीन नाहानानि बागै फुंनि सिमिनो नुकजाखा कक्टुमा थुमनाय रकनि लाइन बाजालायमानि सारिक जरा जयावैनो तंखा वैक्सीन रुमुं आज हाला आगरतला प्रेस क्लबनि साक्थार मुंबाय प्रेस क्लब कन्फारेन्स हल नग लुआजिजाक वैक्सीन रुमानि पान्दाव मानजाखा हास्तेनि केरंते रोंमन्त्री रतनलाल नाथे हास्ते कक्टुम बेदेकनि दागिफां रतन बिसास वैक्सीन रुमुंनो तैयै कक साना थांगै आगरतला प्रेस क्लबनि तांफां प्रणब सरकार साका অবো বাইকে ওয়াই টাইম বেরেম খালাইজাগি দঙ্গ ভ্যাকসিন রুমুং হनै আছে তার মধ্যে আমরা দেখেছি যারা ফিল্ডে কাজ করে তারা সবচেয়ে ঝুঁকিতে কাজ করে তাদের মধ্যে 18 থেকে 44 এর সংখ্যাটা বেশি আমরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদেরকে ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ারের স্ট্যাটাস মর্যাদা দিয়ে এই সেশনটা করেছে আমরা আজকে প্রায় 600 মতো যারা আছে আমাদের 18 থেকে 44 আমরা ইতিমধ্যে কিছু করিয়েছি আর বাকি সব আজকে আমরা করে নেব যাতে ওদেরকে যাতে ঝুঁকিতে পড়তে না হয় আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় 10 থেকে 15 জন সাংবাদিক করোনা সংক্রমিত 2 জন মারা গেছে তাদের বয়সও 45 এর নিচে এই জন্য আমরা এটাকে খুব সিরিয়াসলি গুরুত্ব দিয়েছিলাম আমি এই ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একাধিক কথা বলেছি আমি এই ব্যাপারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে উনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এটা করে দিয়েছে এবং আমরা যা চেয়েছিলাম আমরা প্রথম নাম এনলিস্ট করতে বলেছিলাম আমাদের কাছে প্রায় 600 মতো নাম এনলিস্ট করেছে এবং 600ই আমরা আজকে কুপন দিয়ে দিয়েছি যারা আসছে তাদেরকে আমরা সবাইকে আমরা আজকে ভ্যাকসিন দিয়ে দেবো এমনকি অনেকে আছেন যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার তাদের মিসেস ওদেরকে আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি যদি আমরা সবাইকে দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা মনে করবো এই যে ঝুঁকিতে যারা কাজ করছে তাদের জন্য আগরতলা চেষ্টা কিছু একটা করতে পেরেছি এই যে প্রথম ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছে 45 করেছি 2টো সেশন যারা সিনিয়র সাংবাদিক ওনাদের সেকেন্ড এটা কোভিশিল্ড নিয়েছে ওদেরকে সেকেন্ড ডোজটা বাকি আছে কিছু অনেককে আমরা করে দিয়েছি কোভিশিল্ড স্টেটে ছিল না কোভিশিল্ড আজকে আসছে এটা করাবো আর এখন যারা দিচ্ছে এখন অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইনে যতদিন থাকবে কোভিশিল্ডের এটা 45 দিন হোক 86 দিন হোক পোর্টালে যখন আপলোড করবে তখন আমরা আরেকটা সেশন করে দেবো অ্যাকর্ডিং টু আইসিএমআর রুলস আপনার কি বার্তা যারা ফিল্ডে কাজ করছে চিত্র সাংবাদিক এটা একদম একটা খুব ভালো কথা বলেছো এটা একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে এবং আমরা জানতে পেরেছি আগামী 15 থেকে 20 দিন সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকবে আমাদের রাজ্য এই কারণে আমরা বলবো সবাই যাতে সেফলি থাকে ডিস্টেন্সে কাজ করে এবং যতটা সম্ভব অনলাইনে কাজ করে ভিড়ে না যাওয়া প্রেস কনফারেন্সগুলোকে ভার্চুয়াল করার জন্য আমরা অনুরোধ করবো সবাইকে আমরা ছেড়ে দেবো এখন আপনারা প্রেস কনফারেন্স করবেন না আপনারা প্রেস কনফারেন্স ভার্চুয়ালি করুন আপনার দরকার হলে আপনারা নিজেরা করে অনলাইনে আমাদের অফিসে পাঠান আমরা এগুলো করে দেবো আমরা জানি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা হাউসও সংক্রমিত হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকটা হাউস প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রত্যেকটা হাউস আমরা স্যানিটাইজ করে দিয়েছি এবং প্রয়োজন যদি হয় আমরা আবারও স্যানিটাইজ করাবো আবারও ভ্যাকসিন করাবো কিন্তু যারা ফ্রন্টলাইনে আছে তাদের বলবো আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন একদম খুব নিজেকে বাঁচিয়ে কাজ ইয়াংতে খাকসা ফাসি কক্টুমা থুমনাই রকনি সুংमुंनि फिरक मुंग हास्तेनि केरंते रोंमन्त्री रतनलाल नाथ साका करना बेमार बाय जबा खलायतानि पुइला बेरेमनि सेंक्राक रकंखा
koktuma thumne rok aboni bagui puila beremo koktuma thumne rokno vaccine ronani bagui sak tharmung naharka haste hapang hnoi আজকে তো স্যার সাংবাদিকদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে স্যার কি বলবেন স্যার আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা দিয়েছেন যে মিডিয়া হলো ওয়ারিয়ার ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার সুতরাং তাদেরকে দেওয়ার জন্য আগে একটা আমরা এখানে ক্যাম্প করেছিলাম ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আজকে আরও 3টা স্পট মানে এখানেই 3টা মানে প্রেস ক্লাবে 2টো জায়গায় প্লাস আইএমএ পাশাপাশি এক স্থানে এই 3টা জায়গায় দেওয়া হচ্ছে প্রায় 700-র মতো এখানে দেওয়ার প্ল্যান রয়েছে তো আশা করি আজকে ফিনিশ হয়ে যাবে সাংবাদিক যারা বাকি থাকবে না মহাশয় সাংবাদিক ছাড়া আর বাকি থাকার কথা নয় এখানে প্রেস ক্লাব এই উদ্যোগ নিয়েছে বিশেষ করে প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি সহ পুরা মিডিয়া টিম যারা আছে মিডিয়ার সাথে যুক্ত যারা আমাদের সঞ্জয় পাল সহ আরও অন্য যারা রয়েছেন তারা সবাই এই উদ্যোগটা নিয়েছেন এটা খুব ভালো উদ্যোগ এবং মুখ্যমন্ত্রী এই জায়গায় খুব পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এই রাজ্যের সাংবাদিকদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে সুতরাং এটা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর সেভাবে কাজ করছে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর কর্মকর্তারা এখানে রয়েছেন আশা করি আমরা আজকের দিনে প্রেস ক্লাবের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাবে যদি কিছু বাকি থাকে কিছু বাকি থাকলে আরেকটা দলের সংখ্যা করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আজকের ফ্লাইটেই আমাদের প্রায় ৭৬,০০০ ভ্যাকসিন আসছে যদিও এটা 45 আপার এজের জন্য সুতরাং ভ্যাকসিন সংকট তো কিছু আছে সারা ভারতবর্ষে সংকট আছে কিন্তু তারপরেও আমাদের মূলত আমাদের রাজ্য সরকার সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে আমরা ভ্যাকসিন টেস্টিং এবং সতর্কতা টেস্টিং ভ্যাকসিন অ্যান্ড সতর্কতা এই 3টা জিনিসের আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি এটা আমরা মনে করি এই 3টাকে আমরা সঠিকভাবে যদি বজায় রাখতে পারি কিন্তু এখানেও দেখবেন তো খুব এমনভাবে ভিড় রয়েছে আরও ডিস্টেন্স মেনটেন করলে ভালো হবে সুতরাং এটাকে সবাই সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আমরা আশা করি করোনা মোকাবেলায় আমরা জয়ী হব এখানে কাজটা ঠিকমতো চলছে কি না এটা দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলছে একবার ঘুরে আসবেন প্রেস ক্লাবের সুন্দর করে কাজ চলছে কি মোটামুটি ঠিকই আছে রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং ফাসালো হা কতনি মন্ত্রী বক্র কজাম রাজীব গান্ধীনি ফিল্টাম চেসা আসাইমা সাল আ সালো হাস্তে কংগ্রেসনি সাকথার মুংবাই কংগ্রেস ভবন বসকাঙ্গো খ্লাইজাখা মন্ত্রী বক্র কজাম রাজীব গান্ধীনি ফিল্টাম চেসা আসাইমা সাল পান্ডা মাংফুলিও খুমবগৈ মন্ত্রী বক্র কজাম রাজীব গান্ধীনো বরম ইয়াফারখা হাস্তে কংগ্রেসনি আজৌফান পিয়ুষ কান্তি বিশ্বাস বিশি ব্রুম ব্রুমনি হাইকে তাকলাইবা বরম রমানি বিसिंतै यासक जाखा हाकतनि मन्त्री बख्र कजाम राजीव गान्धीनि फिल्टाम चिसा आसाइमा साल अ सालो हास्ते कांग्रेसनि साकथार मुंबाय कांग्रेस भवन बसकांगो ख्लाइजाखा मन्त्री बख्र कजाम राजीव गान्धीनि फिल्टाम चिसा आसाइमा साल पान्डा मांगपिलो खुमबगै कजाम मन्त्री बख्र राजीव गान्धीनो बरम याफरखा हास्ते कांग्रेसनि आसुफां पियुष कान्ति बिसास न खबै बदलनि गुबुन अजमा रक अ सालो हाकतनि मन्त्री बख्र कजाम राजीव गान्धीनि फिल्टाम चिसा आसाइमा सालनो रगै आइजेम साखाम नंनि सुगिया साखामिया रकनो बागजाखा खतै कथकतै सैनिटाइजार আজকে কিভাবে পালন করছেন আজকে আমরা আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 31তম মৃত্যু দিবস আমরা পালন করছি রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের সবচেয়ে ইয়াংগেস্ট প্রাইম মিনিস্টার যুব প্রাইম মিনিস্টার স্বপ্ন দেখতেন শক্তিশালী ভারত আধুনিক ভারত উনি চেয়েছিলেন একটা বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ হিসেবে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার থাকবে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমান অধিকার থাকবে আজকে আমরা যে গর্ব করি ভারতবর্ষ বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে যাচ্ছে সমস্ত দিক থেকে সেটার একমাত্র কৃতিত্ব রাজীব গান্ধীর ওনার পরিকল্পনাতেই আজকে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে আজকের দিনটিতে ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষের সরকারের রাজীব গান্ধীর মতাদর্শ রাজীব গান্ধীর কর্মসূচি রাজীব গান্ধীর চিন্তাধারা সমস্ত মানুষের কাছে প্রচার করা উচিত ভারত সরকারের উচিত ছিল আজকে রাজীব গান্ধীর যে
চিন্তা ওনার যে কর্মসূচি সেইগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর মতন একজন লোক যার মনে হিংসা এবং ঘৃণাটাই প্রাধান্য পায়, যার ফলে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি রাজীব গান্ধীর জন্মদিনকে লক্ষ্য করে ভারতবর্ষে এমন কোনো কর্মসূচি উনি রাজীব গান্ধীকে ভুলিয়ে দিতে চান মানুষের মন থেকে। রাজীব গান্ধীকে স্মরণ করা মানেই কংগ্রেসের আদর্শকে স্মরণ করা, কংগ্রেসের পথকে স্মরণ করা এবং শক্তিশালী ভারতবর্ষকে স্মরণ করা। কিন্তু উনি বারে বারে চেষ্টা করছেন রাজীব গান্ধীর ইমেজটাকে খাটো করা। কিন্তু আমরা একটা বিশ্বাস করি রাজীব গান্ধী এবং প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী দুজনেই শহীদ হয়েছেন ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য, ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য। এই দুইজনের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এবং নরেন্দ্র মোদী সাহেব যত চেষ্টাই করুন ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীকে ভারতবর্ষের মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়া, কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষে যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ভারতের প্রতিটা মানুষ ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এবং কোনো দিনে তাদের রাজাখরা আগুলিনি সিমি প্রণমনি ককথুম চিনি খরাং তিনি কক্তমা আসুক জরাতেই ন তেব হাস্তে হায়ুং তে হা কতনি কক্তমা সাইমানানি বাগৈ চয়াwi নাই tongdi Chini Khorang